Welcome to my vlog guys. Welcome to my YouTube channel, All Time Sweater. Panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito, ay papakita po ako sa inyo ng aking mga pullets na dalawa. May lahing gold. At yung mahilig sa sa barat na manok. Ito na ang hinihintay nyo dahil ipamimigay ko na ito. Ito guys. Yan. Dalawang pullets na gold. Yan. Pamimigay ko na ito. Basta i-subscribe lang ninyo ang akong YouTube channel, All Time Sweater. Chance na ninyo. Kaya di na mo kinahanglan mo gasto pagwarta para makamanok mo. Indot ni pang kuan pohon. Pang breeding. 1 month pa kapin. Malapit na mag 2 months old. Yan guys. Yan. Basta i-share lang ninyo o i-like ang akong video. Dayon i-subscribe dayon. Guys. Dot ka na guys oh. Basta i-subscribe lang ninyo, then i-share, then comment. Pamain lang, pamain guys. Yan guys oh. Dati na guys. Okay, comment na. Comment down your below. Guys, swerte gid mo karon guys kay dili ra duha nga toy panghatag. Napakoy balaw dire. Na guys, balaw. Balaw na guys. Buti na guys, balaw, pullets. 3 weeks. Ni guys, i-comment lang ninyo sa akong kuan, sa akong Facebook page o sa akong YouTube. Pamain lang, pamain. Guys oh, indot yun na guys. Basta i-comment lang ninyo. Pamain. And subscribe subscribe. Napay white kelso, half white clarets. Guys, white kelso, half white claret. Guys, dati na guys oh. Stay comment lang ninyo guys ha. Then subscribe sa tong YouTube channel, All Time Sweater. Dati na guys oh. Guwapa ka na guys. Amis pa na sa inyong uyab guys. Gusto pun mugbalaw guys. Naputay balaw dire. Balaw ay bakiki nga balaw. Yo. Yan na guys. Tay bakiki nga balaw, gusto ninyo tagan ta mo. Basta i-subscribe lang ninyo akong YouTube channel.
Then pwede po mo direct message sa akong YouTube ay sa akong Facebook account, Gilnard Cotejo. I-comment lang ninyo. Diyon i-comment lang ay i-chat ninyo rito. Diyon mag-like ug share mo sa akong YouTube channel, then i-screenshot, then i-kuan dito. I-post. Nahilig og barato nga manok, diri na mo. Kay hatagan ta mo, white kelso. White kelso. Okay guys ha, comment lang ninyo, din subscribe sa atong YouTube channel. Guys, nabutay bakiki. Parang native lang, pero hindi yan native guys. Hindi ito native. Hybrid o hybrid. Quality. Ano? Quality yan. Ulit again. Okay guys ha, comment lang ninyo. Comment lang mo sa tong YouTube channel o sa tong Facebook account, Gilnard Cotejo. Inyo lang i-search Gilnard Cotejo. Chance na ninyo para makamanok mo. Dili na yung mga Bisaya atong manok guys ha. Ni Bisaya atong manok. Yan na guys oh. Yan na guys. Okay, comment na pamain. Og napakoy kwaon diri guys. Ang atong mga 4 months old, mga Gilmore sweater. Pamain lang ninyo, pamain. Kay di na mo kinahanglan mo gasto pagwarta para hatagan ta mo pang breeding na pullets. What's this guys? Nara guys, atong Gilmore 5K sweater, Gilmore hats. Na guys, ini mga Bisaya atong manok guys, mga quality ni. Okay, pamain lang guys. Kay pilian na to og kinsa gyud karapat dapat na makadawat ani mga manuka. Okay so. Dot ka na guys. Blue legs, matangkad at sakto sa height at may mataas na nguso. Medyo basa lang ang kanyang baba guys dahil uminom siya ng tubig eh. Yan. 5K sweater, Gilmore hats. Okay guys, pamain lang ko ninyo guys. Pamain lang. Kaya hatagan ta mo. Hatagan ta mo sisiw. 1 month old o 4 months old na pullets. Gilmore hats. Okay guys, comment down below guys. Na guys. Lagi na guys. Kawan mo na isa guys.
Ito na guys. Gilmore din to guys. Gilmore hats. Gilmore hats. Gilmore sweater. Ano? Yan. Quality din to guys. Yan guys oh. Kita natin. Yan. Hybrid to, quality. Gilmore hats sweater. Okay guys, comment down below guys. Pamain lang. 4 months na to guys, 4 months. Pamimigay ko na tong 5 kong pullets. Guys, kina guys. Isa tong gusto og manok. Chance na ninyo maka manok mo. Okay, so, indot nga na guys. Indot nga na guys, so. Yan na guys, comment na mo. Indot nga na itong mga manok. Medyo nang papalit siya ng ano, nangarol ba, nangarol. Nangarol. Okay guys, comment na mo. Indot nga na itong mga manok guys. Yan na itong manok guys oh. Nabay, panghatag ra na ako ni guys, di na ako na ibaligya. Comment lang, comment. Nabay. Indot yan guys. Indot yan ibang breeding pohon. Dingin pa kay glawas guys. 4 months old. May mahabang na pantuka. Tasog sungo. Na guys, comment lang mo ha. Indot na guys. Amis po gayo. Amis pa na sa inyo mga uyab. Ay, digban. Guys, comment na guys. Hanggang dito lang po tayo guys. Dito na tataman. Ayun, wala pa mo ka-subscribe. Baguhan pa lang kayo sa aking YouTube channel. Subscribe nyo na at paki-like at share ng ating video. Thank you guys.